अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हमारा मौजू सुखन है क़ताअत। मिर्ज़ा महमूद सरहदी के जो क़ताअत हमारे निसाब में शामिल हैं, आज हमने उन पर बात करनी है। बाकायदा तौर पर आगाज़ से कबल आप लफ्ज़ क़ता को देख लीजिए। क़ताअत जमा है और उसकी वाहिद है क़ता। क़ता का लुग़वी मतलब होता है टूटा हुआ। शायरी के एतबार से जब आप देखते हैं तो क़ता उन अशार को कहा जाता है जो टूटे हुए होते हैं, किसी गज़ल का हिस्सा नहीं होते, किसी नज़्म का हिस्सा नहीं होते, बिल्कुल टूटे हुए होते हैं। इनका अपना एक अलग वजूद होता है और इनकी इनफरादियत ये होती है कि ये मतला से आज़ाद होते हैं। इनमें मतला नहीं होता जैसा कि गज़ल में होता, इनमें नहीं होता। और दूसरा बुनियादी चीज़ इनमें ये होती है कि इनमें एक ही मौजू तसलसल के साथ बयान किया जाता है। आप किसी क़ता में मौजू को तब्दील नहीं कर सकते। गज़ल में तो तब्दील किया जा सकता है ना, नज़्म में तब्दील नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इसी तरह क़ता में भी आप मज़मून को, मौजू को तब्दील नहीं कर सकते। एक ही मौजू जो आपने शुरू किया है वही आप आखिर तक लेके जाएंगे। अब मिर्ज़ा गालिब ने भी एक जगह पे लफ्ज़ क़ता कुछ यूँ ऐसे इस्तेमाल किया कि क़ता ना कीजिए ताल्लुक़ हमसे, कुछ न सही तो अदावत ही सही। तो लफ्ज़ क़ता का मतलब होता है टूटा हुआ। अब हमने मिर्ज़ा महमूद सरहदी के उन क़ताअत को पढ़ना है जो हमारे निसाब में शामिल हैं। पहला क़ता देखिएगा, वो फरमाते हैं कि कभी तो इनकी हसीनों से शक्ल मिलती है, कभी पनाह गुज़ीनों से शक्ल मिलती है। खुदा की शान वो हैं मेरे वतन के जवां कि जिनकी पर्दा नशीनों से शक्ल मिलती है। ये हमारा पहला क़ता है। मिर्ज़ा महमूद सरहदी जो हैं, इन्हें अकबर सरहद कहा जाता है कि ये सरहद जो मौजूदा केपी के है, खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ के अकबर हैं। अकबर इलाहाबादी की तरफ निस्बत है। आप जानते हैं अकबर इलाहाबादी, उनकी शायरी का वस्फ़ ये था कि वो तंज़ करते थे। उनके तंज़ के निश्तर से यहाँ तक कि सर सैयद अहमद ख़ान भी महफूज नहीं रह सके। सर सैयद अहमद ख़ान और अकबर इलाहाबादी की चपकलच थी अच्छी खासी, दोनों अदबी शख्सियात थे, इनकी अच्छी खासी चपकलच थी। वजह ये थी कि सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो अंग्रेज़ी अदब की तरवीज में मुस्लिम उम्मा के अंदर मसरूफ़ थे, जबकि अकबर इलाहाबादी का मौक़िफ़ ये था कि अंग्रेज़ी गैरों की ज़ुबान है, हम बिल्कुल भी अपने नौजवान नस्ल को इस ज़ुबान की तालीम नहीं देनी। फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने कॉलेज भी बनाया, कॉलेज में अंग्रेज़ी तालीम दिलवाई जाती थी। अब अकबर इलाहाबादी को इस चीज़ से भी नफ़रत थी कि कॉलेज बना के अंग्रेज़ी तालीम दी जा रही है। वो कॉलेज के नाम से ही ख़ाइफ़ हो गए, कॉलेज के नाम से ही उन्हें नफ़रत हो गई। फिर उन्होंने कुरान मजीद की जो आयत है, युक़त्तिलून अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम, फ़िरौन ने 5000 के करीब बच्चों को, लड़कों को, बेबी बॉयज़ को कत्ल कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे किसी नजूमी ने बताया था कि कोई बच्चा पैदा होगा, वो मूसा, वो तुम्हारी सल्तनत को तह तैग कर देगा। अब इस डर से फ़िरौन ने 5000 बच्चों को कत्ल किया और वो बदनाम हुआ। तो अकबर इलाहाबादी ने सर सैयद पर इस ज़िमन में इस तरह तंज़ किया था कि यूँ कत्ल से बच्चों के वो बदनाम न होता। अफसोस कि फ़िरौन को कॉलेज की न सूझी, कि अगर फ़िरौन कॉलेज बना लेता तो बच्चों को मारने की नौबत ही ना आती, बच्चे वैसे ही मर जाते। मर कैसे जाते? अपनी तहज़ीब से दूर हो जाते। तो इस तरह अकबर इलाहाबादी के हवाले से अकबर सरहद कहा जाता है मिर्ज़ा महमूद सरहदी को। अब देखिए इन्होंने इस क़ता में किस खूबसूरती के साथ तंज़ किया है। तहज़ीब नौ, तहज़ीब नौ जो है, इस पर अकाबिरीन उर्दू अदब हमेशा से तंज़ करते आए हैं। ये जो मग़रबी तहज़ीब है, इसको अच्छा नहीं समझा जाता उर्दू अदब में। मौलाना ज़फ़र अली ख़ां के इस शेर पर मैं ये बात को ख़त्म कर देता हूँ कि उन्होंने तो कमाल कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक शेर कहा था जिसमें उन्होंने तहज़ीब नौ पर एक गहरा असर छोड़ा था। इन्होंने कहा था कि तहज़ीब नौ के मुँह पे वो थप्पड़ रसीद कर जो इस हराम ज़ादी का हुलिया बिगाड़ दे। अब ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ां जैसे शायर ने कहा। तो अब अकबर इलाहाबादी के तर्ज पर चलने वाले मिर्ज़ा महमूद सरहदी ने तहज़ीब नौ को कैसे
نشانہ تضحیک بنایا اس قطعہ میں ملاحظہ کیجیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نوجوان نسل کا نمائندہ، مغربیت زدہ نوجوان کسی مجلس میں جاتا ہے، کسی بزم میں، کسی تقریب میں، کسی محفل میں، کسی سیریمنی یا فنکشن میں جاتا ہے، تو اس کا انداز ہی اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کا لباس اس قدر مغربیت زدہ ہوتا ہے، پھر اس کا چہرہ بالکل بالوں سے صاف، داڑھی یا مونچھ نہیں ہوتی، پھر اس کے منہ پر جو تزئین و آرائش کے آثار ہوتے ہیں، پھر اس کا جو لباس ہوتا ہے، پھر یہاں تک کہ اس کی جو چال چلن ہوتی ہے، چال ڈھال ہوتی ہے، انداز رفتار جو ہوتا ہے، وہ دیکھ کر جو ہی وہ مجلس میں جاتا ہے، لوگ اسے دیکھتے ہیں تو سادہ لوگ آدمی سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی لڑکی آ گئی ہے، یعنی کہ کوئی حسینہ آ گئی ہے۔ یہ حسینہ کو زیب دیتا ہے نا کہ وہ اپنے جسم کی، اپنے چہرے کی اتنی زیادہ آرائش کرے، تو جب لڑکے کرتے ہیں تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی لڑکی آ گئی ہے، حالانکہ وہ ہوتا لڑکا ہے، لیکن وہ کون سا لڑکا ہوتا ہے؟ مغربیت زدہ، مغربی تہذیب سے جو متاثر ہوتا ہے۔ پھر دوسرے مصرعے میں وہ کہتے ہیں کہ پناہ گزین، انہوں نے لفظ استعمال کیا، پناہ گزین کہتے ہیں مہاجر، جس کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا، جو پناہ لینے والا ہوتا ہے۔ اب انہوں نے یہاں پہ اس لیے پناہ گزین کہا کہ وہ جو شخص ہے وہ بالکل پناہ گزینوں کی طرح ہے جو مغربیت زدہ ہے، مغربی تہذیب سے متاثر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جو شرٹ ہے وہ سلیو لیس ہے، بازو ہی نہیں ہے، یہاں تک اس نے شرٹ پہنی ہوئی ہے۔ اس کی جو پینٹ ہے وہ کیپری ہے، آج کی اصطلاح میں آپ یوں سمجھ لیجئے کیپری ہے، یعنی کہ وہ ٹخنوں سے اوپر ہے، ٹخنے بالکل نظر آ رہے ہیں۔ پھر نیچے جو شوز پہنے ہوئے ہیں ان شوز کے اندر ساکس بھی نہیں ہیں، اور پھر گریبان بہت زیادہ کھلا ہوا ہے، اور پھر شرٹ میلی ہے۔ میلی شرٹ ایک فیشن کے طور پر ہے، لیکن وہ اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ شرٹ اس طرح کی ہے، پینٹ اس طرح کی ہے، اور پھر گریبان کھلا ہوا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی پناہ گزین آ گیا ہے کہ اسے کوئی صدقے کے پیسے دے دیے جائیں، اسے کوئی زکوٰۃ یا خیرات دے دی جائے۔ طنز کر رہے ہیں اس پر جو مغربیت زدہ ہے، کہ یہ مغربی تہذیب جو ہے وہ دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی پناہ گزین آ گیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے نوجوان نسل ہے یہ تو اقبال کے شاہین ہیں، انہوں نے کل کو باغ ڈور سنبھالنی ہے ہمارے ملک کی سلطنت کو سنبھالنا ہے، اور ہمارے ملک کی سلطنت کو چلانا ہے۔ یہ لوگ اقبال کے شاہین ہیں، لیکن یہ اقبال کے شاہین آج اس قدر یہاں پہ پہنچ چکے ہیں کہ یوں پتہ چلتا ہے کہ جیسے یہ کوئی حسینہ ہے، کوئی لڑکی ہے۔ اب پردہ نشینوں سے شکل ملتی ہے، پردہ نشین لڑکی کو کہا جاتا ہے، مستور خواتین۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کل کو ہمارے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، تو ان کی اپنی شکل پردہ نشینوں سے مل رہی ہے، خواتین سے مل رہی ہے، تو یہ خواتین جو ہیں کیسے ہمارے ملک کو سنبھالیں گے؟ یہ قیامت کے نزدیک حدیث میں بھی ایک بات ہے کہ قیامت کے نزدیک عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی، مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں گے۔ تو اس حوالے سے اکبر الہ آبادی نے بھی ایک طنز کیا تھا کہ جو عورتیں وہ بالکل بے پردہ ہو چکی ہیں، اور مرد جو ہیں ان کی ایک اپنی طرز ہے فیشن کی۔ اس حوالے سے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ بے پردہ نظر آئیں جو چند بیبیاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا تو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔